One eternity later. Yan po guys, home service kami ngayon ng apat na tikpan. Yan si technician Hanap. At ayan, mag-ayos na ako. Let's go. Hi guys, ayun guys, electric fans. Ganyan po na. At ambo kayo, ambo. Promote 1 kanina, kasukan. 23, yung isa lang. Wala. Uy. Bro, kasagaran, bro, na 3 pula. 3 pula, magpagdali na 3. Awan. 3 lagi. Ano, may kuhan. Ay, dyan. Sakto dyan ka na, sakto kayo, 23. Ito isa. Kana, wala na kayo. Dito na napit, tunga-tunga, aras 22 o 23.